Journée internationale de la femme yenye tunakuwa na celebre kila mwaka, walakini mwaka hiyo tuna celebre na machozi kuona ya kama Rwanda ina deside kudestabilize inchi zetu za Kongo, ya kwamba tunasimama hapa sawa wa mama. Mnaona tunagani kuona kama kwenye muko mashida yenye mnakutana nazo, mutumainie ya kwamba Kongo itaokoliwa na itaenda mbele. Population zetu za Kongo tunawaomba ya kwamba mkwe nyuma ya chef de l'Etat juu ya kumalizana na hii vita yenyewe inaanza depuis une décennie ya 30 ans. Tunapigana hii vita, kuliaka machozi ya kwamba leo tunachangana pa Kinshasa kulia kama na kusali kwa Mungu asaidie ba mama benjetu banamke kwenye beko na kuko mavita. Tunawapikia aksanti na ya kusema mkwe nyuma ya FARDC yenye kuna pigana vita juu ya kuokoa hii nchi yetu ya Kongo. Na tunapikia aksanti kwa baba raisi wa Kongo, aksanti kwa mama Judith Suminwa mwenye anakompanye hii aktivite zetu, aksanti kwa mama ministre wa Jean Famille Enfant ya kusema kama kuchanga ba mama siku leo mkubwa kuonesha huzuni wetu na kulia kwetu juu ya Kongo iungane na tuendelee pamoja. Aksanti kwenu ba mama.